rap ane yamba tenki ambo asinga peshung nala Ngilanju uzazo bjombo mansing alanda ko nangali tongo chidinzo alanda ala atsanga sinkenzo alanda oya alanda oya alanda ala makedo sako mesako ana yamba jopunga jelala ashin tsonku impezu imiam tsongi imiam tsongi lambute amesako ana jelala impe fom tinga ino tum zape fom tinga pa jelitele memba ikamlemu emi ite parlament ino sona alikele nkabzi polo kwadi ala azop nkabzi polo kwadi azop ala itoloko impe shanti kongi injopa poku epete pop info eshanti tsotang mban kamlemu tsotang anon telikele iwo keleko de anunsi agombopu ante tsotang mekabala emiu epien le zanjango anenu tsele pop impeju ando mesako embing info inanga anzmepe ndi anzmepele zunzanti tsotang met inonjo anu tsong pomia impeju kati Attendons le gentil. Pampe vonjo ane miam trashoni. Mba nkoni inon zerekele. Engu ntapia mentablevo ezi eletorla ele wi mba jamet igorloko. Empejo mengmo Franco Michesogum akenangasi ndu no jama bonbon akati empejo mekem bankro la konzem poklok elepia nzem sambia ponzem le fa ana mesang meta ndok nangasi ndok enta enjo pa me fa me longo enta pia mentable vo melegem ndok ngok ele pon tok pop ana non kap le ta popa tndangzuko engwe atancho ale glem e yele shon receveur municipal embinke ayin kemelmo bankro la konzem poy esinjinge aneta akono anele glem me pingbon tapa temven alekle mekne ngola azime pa kabzi ekepon ko antem bankonzem alon kudala ego enchu nkhsambia magambia nzbantsa nkhpia mentoble fa mumle fa nzbanzem me pingshe ando kamo popa ezi mekepin efok ndoro nkudala ego enchu nkhuntuko mentob sambia magamle vo nzbantsa nkhsambia mentsob le femme gam sambia nkhuntuko menzem pop mvozi le ronze nosi elongo nchu tsopia mgambia nzbantsa nkhta menzem nkabjonwe ekmbe ngopopa te no wokure la pa la akzam ka tom top amba konzem pozum chute mondel khle alangwe I mban kuma zuyumet awe mummi atfugon kabziu mbo azang nan che ngomfo la vuta ko popa nzete alekhle apong alege men nangasi nzung chuti mumkhmi nkap ego lokfo ntu mbo minzung dale zgambo ane pemga fa e posi non tu ezen kamom la mijo antemia sanka bongo ensumsum ezi kembing ntu on temba nankok tembing mbuntia alele la jongo de popa kemel mon banko la konzum mzi mo kem dongu domo David eye alembo antongo atu jongot azano nsumte ishwo alukhle kembingo tongo pambo nju egozi yishinte ipomya pipi pa pop esingo aneno alge wole agrof azi ana yinko aymentsirne enente pa pok vumdo onkwel emprala onkongni ndore ngomfo alogo sineli elangwenbo ngomna prala amnwet momboke godlive toi agosi mingre amo meboga tiri singo angomna prala nkoni nkme amba le sunzong fon konzem dongo clement azing ngazisi non job akokole asino entropup mbol kembingo pupa pamlegenye wikenge awa mbo mekmen bankula epi sanchu fongo tengong atang fokwe mbo poche te zingasi non jopa asi non topup antemba nkongni
Mbofizi pok pink nga sino ndile kle mechite njo pa me kupup mim kwal rontour et nzanela min konzing ndile me kapingzing echite njo pa ago as permettons corona asinjango pa dongwe me pingzing kupup ane pa me non mon kap ndonche ne mbibe anti mo pa mo wet emi esi si ensindalani esingonte pral a menwet antimbatsang engonu nda minju yikbala anifela ezi corona asinombra pe mere musumo tetsufu mekesrombo elronse ndalani ekoro mlabutemesh antimbatsang ankablumu bankura tsang empeldieu endio mo ajaki kemle chabgo a enjo anons dalani apingtsenko engosim orotngwe epomnon pozere kweti corona mlinsobo anonse mechinge mlabutimbo anonresi poyino enge mrale mafamish ngo akwa mfontfon nabute matutsongo engontemba tsang mjombo mkisho entungo mtsi tentung membia entungo wa entungo amba kurel atsang bingze antemia lokta tsang enze enkwad mo temongol ezie ngomna pral amnwet awo a enonga enjo pa akeke asimnon zinge bombink pa makutung joltin smete matutsonga enche mbete anurap ngie makabala epumnon polo sombu emingnozo wan simbon endongjong moro enkap esimentu endok entumwam tinsme iwotingosis embon mpedia tunonko enchu mpere 14 millions mbebe nosis enjo metinsimome iwotingo lefa mich no bankura atang pokere engula eremi mopotung antebatang mpedia entungo antemasa entungo amakabala epipo nongpo tenzani epintuba longosh alombo set inja amse epomia polongche azwope tetson bom ketung mi membia anongite alofa endongumumfo melezenjo wonke ala momo fansi enchumlunga nonzingem kilomita meta lugum bia tinda enjo atanti simo kwak noshonba ndongomofa mingnondatso enko enumo empelio oshuni mo chaki kanwe chebgo isingo ankalum bankul atang popobe mramlofa ngumfo anonsi ezi milfmo epo snake ming shimbati kamawita aponongya antimbatsang mboping tononde ane jofela ezi engonti atumtum esinon chongapu endongdi oro coronavirus bomotiporo atrozi tinangasis antipral ambino antipral amnwet ewengang asingo etong atfomo atizeno ko enzi antipral amnude etong mabara ambara antimsa antimkawala embinke embomba fungankap empelieu embamungo ele isembo anem elegum anem sang metawo impeola wo petnon posh antimbatsang endrota ngochet ensinkanga entuma mjesa telangla mbo pongo tuponfa tengo ndangla pobe moshi mentfunya emi mentung emi mutiputi emi menzabzabi ema mjesa potratenko enko poba enkap mlogo entisa epi mapo mponjok temimi epi mjesa eko entiop deposa mfunya tengale pot ko wonya engwa ngo ndaming bungo zefa tengo tiwe nyingeju tintongo som kangatfon babukat fupong rezo pot zinda bungwe anchiti anajisi pondoro engro emfobop mezenjire enzenongire antemkbala ope tenon po a matinze enonzo antemamba mingfa anjo. Ça c'est du mystique parce qu'il est admissible sur une rue commerciale de plus de 50 boutiques qui a été cambriolée dans plus d'une heure de temps quoi. Donc ça c'est quelque chose que nous devons prendre les mesures strictes avec le sous-préfet et l'autorité en personne, monsieur le journaliste. Merci. Et puis me remplis me tuto bon kwachet enzap tentui et puis me remplis pour amba meshi enkra endongo te bola apotin sef ici au pet non pontro embomnya menti memesing eming muzen kmanti ezin tungo poche endro entima meze menze pop engo antemba flesie empelieu amba 11 amba fungan kap MC carré angla anenzum tsopta
Mugumbia, Mujumbo, or Petnon, Ponzendok, Ewiank Orchard, and then Toro, Tinguk, or to Pofa. In the Asha, Ningi, Apimba, Pokore, Effinger, Alumya, and Bung, Europedon do, Niet Sit and Joe, Memla Misha, Joe Potumbeya, MC Carriage 11, FR, Isin Cabao, Endor, Epping, Engot Pop, Nami, maybe English E. Enjo Mountain Cam de Epitlengo, Amja, Nda Muketi, Emi is non trigger or Mukingombara, Antono, Anaman Cap, Monsianse, Alaming Central Tinga, as only Manglichi, and Tomocatfu, Bacatfu, Poshtenko, or Petinon, Potumamize, Demton, Engomba, Enonta, FIZ, Polo, Entok, Empfue, Temnonze, Entrate, Macatfu, Apple Abino, Nge, Juntino, Etia, Pongwet, Posinon Joe, Binon Monte. Parce que c'est dans le qu'est-ce que je vends les toubacs, la meilleure là-bas. Je vais déposer l'argent là, pour que ce matin, je prends l'argent pour aller à Bissalé acheter lui. Parce que je ne pas là-bas acheter lui pour venir ici livrer aux gens. On m'a appelé avant que nous venions, on a pris le truc, on sort l'argent jusqu'à laisser 2000 dedans. Et premièrement, ça comme père l'organe fort. Non le relais mort briocans mais que à le quoi ane zapia me tsopta en ko papa ane ele tsop sambia merumbia ane sang ntiongong ane sang ntioku wa en ko papa akpingole zie ane ele tsop sambia ane sang papa mnon krepinti en krepinti papa mpe yemeta amboy njemeta ambu tsengya Njemita ane pomtse mi altsinin bezzel kele mo biokans alante pala amnet ngonte pala ambinu ngonte kamlun tsemtsem ni bungon kende ngosita ngota myenyin ane mezop tinche zopa a min ndogonu yemba esh anteni yemba nchemele yenu endogo shonele pu min yeketi antezop e popol ko sangale kele mo logo yemba nzop te shojo biokans alati wo kele mo logo yemba nzop timin zunzun ngelizin temolo Alito, ntizi yimwet alon nunga tru apu, mbitenu yemba, mbitenu zop ante pralamnet, gang, aliye lepe, njemuku, pop, mo, breo kansle, ntizi awopa a, et popo kepin tonzumu, nkwa eurozom zop, mishe, me anon diyo likele, e ango nkrepu, pop, atimte zop ntimtim, pop kwa, ponon diyo likele, e simanganji, ezangnen mbuo, ata azangnen mbuo mbe, e simanganji ezangni, ndem, api nan ne putrezi, to yebop etur, ambo epumishe ambo erozom zop emishe e pe poton pa poping ndoro fa aju engrom fo la mi aro yo non atremet le kole mbo asingoyi achepo enet ezi dem olo ale tolu yi o le non pa a fosil azimpe mlang la mimpe ego ane apumbon mo blokans ndanda mbe mo non membreni pa aro pa atrenya minkin kwa potimi ante par amnet poke nangasi enge me yemeta ane bebo shimet mlami nzozop nkazutimi awotun kwe mlami azin kwindon benen kwe mojumi nkhe agole kwe pomia mesa akor empe lo gomum fo pousse-moi le son l'homme doit d'or atanga sintie indege sintinga poke poshega atanga sintie inge manju le kote shunzi tinule atanga sintie inge mwanti le kote de buka Yemba la zige Bezina wankele shum Yemba la ziga Bezina wanleti konzendon Yemba la zige Bezina wankele shum Yemba la ziga Bezina wanleti konzendon Ako ane yemba jopunga empe logomum fo pa a Esh antemum meton wo mompe tout na ngonza peginza ante parla ambinu esh antemum pa a enjo momet awmo pia me nzaba mongu pia mgoy ingoy pa a nton mo oy dirkele mgo mu enon don kyankap bin kyank bambu a nkap ego pia nzaba mlipi nando ton ka tu nzete kan to kele a genou aw a ngale akanga tu amamte emamanga tinangzo ntembo pupa a injo kwa nyingi api ngozo sifa jemet atgo nyinde ago kwa mianzise mo akanto atembune goy nzeteli kele a genou nzinga le kre
ato ndiri khele mlami mo atisin chite yi te yi khapa amen no ke roye mo azole ngang e popi ndiri khele chene le peu ate ponto pour mlami ega engo enu poju et puis eti olo eche e angono de pont anu de pont a mo kwa mo yinwet yingwege yikaze ejontinu teta pomia makami sere khele ape akrembegi ala amam asingo mo pono kitere khele esingo jizimi singo asingo ala am pien e pour gamet eti ngote onke efenga mo nzate jina top ishenga mo kungote ndro ntwinkap ambupo pop ngomna aponte nga chu abe pimponte tse akozi engingni mlami ape apinche bele pek mbege ane puso teta ta avozi kingo eyi epre no mbure mbure khele ego wiemo nkazi zungai namba Facebook inante WhatsApp inanga amba Telegram inanga zero group mbadu wale temi petse potope mlami ego mbegang zong posi mi mbie ntizi zungai jamet temi ndoro mbie a eshe photo son photo nkute ndoro kene efa amon dozi mi ngo mo chim ofu inge min jimo pa a bu kwa nwet min tuwanja kwa nwet min tuwamo inja amunzong inge poshi engoy pupa a nyezi semangi apon le kole o wiembawo ngu de botrenjevu ncha mometri akada ngaluo ngo no meta akada ngaluo ngo tonte lang ngo enu atsenga kho mlami apingon chenja siapa a de fa ate mingoi agonu tsenga kho mbom sekele olan akufu akre mbozo ngo no met temolo alito pa a anu josi aketonte momla aga yelega nga yele yi abole ndino ina sori yi ndina soro li ki kwapo ante Cameroun ante parla ambinu ante parla amnet te bamele zomo nju milkele anti zup amet eznga shipe entok mi kungu shane shonju mno nyan tekni ngetikna mu pop alekele so so gonjule pezuna nkwanteze e anjinge penyin izemo mbinti ngapino nchite nchipup toto ngoli to ishwe tanti ngoto njonse ndon chite mo womet ohe dopinante mbe enu nziapang dopinante mbe nu poju nga pange mlami mo akano chite mo ogonti fa ogonu anu mle elo ikyan kabambui ngang akanto kmingo tonwo mlami zifa pa a njo kwa mo njikmia yingwa atsezi anteu ego sente no rapment pokot non ko jometet kelukwa pa a agotunu tanyeng pop miliyari khele ngang a mbopingon anu tsenja mkhireko teta mba mkinga akatembe ambasa aping shonkekre endeng enfin avec le mari n'arrivait pas à lui donner quelque chose donc il voulait passer par ces coulisses pour avoir un peu d'argent chez son mari. Bon, ça a mal tourné. On est isolé, on est dépassé, c'est un accident de la famille. On ne sait pas comment, c'est Dieu seul qui va nous essayer de nous arranger. Mais c'est d'accord, un peu l'ongom mon fort. Et l'ongom faut pas, mais c'est d'accord, on ne peut l'ongom faut pas. Et zé ane menu pas à personne trop pop. Non faut maintenant prenons Dieu le clé ane mba yemba jopin. Prenons droit au chou Dieu le clé toto. Nyinga jou me le clé même ata ngwani keta aketi inga musi fa amanga fa ajesi o metem bon tingu na tru yotere o ro min zete fa meke ndire mbo o wendo no met ambonbon mon khamanji mongo ntop pia mgambia ala mbi nanga si a nzi ala wisi mo yewam santro ntizi po mei elongomba njongo asan likele ngang agopa a mo yugo to ifazifa ngok mingo munku bo ngoji school ombon pupa a mo liwe ngu ntobza mo mo ko ngu ntobza mo ngwe ngu ntobza mo le mbo azing ifa fa nzing fa fa tempinda to bo fa nyembo intom non ton le zimo myaje fa ante ngositsa mi ande ba Nestlé mi tomba Nestlé pa ande likele ba Nestlé esi fa amanga fa ante ndola pop azing bie ton 20 ton mi yeme ton 20 mi jo ngale mo likele un oyi wie a piarni le nton kam nyembo inta le kwam li ande mtos le kwa pop alom akole anek meketimule longombo po poliping aliping ke pop mawam zing ton ndembo likele pia poche mboten konsambia mbe amade kile ma alikin to nyen diom me likele ale mo fa jojing yiga a ngo mitongo konsambia te poko anchela pozifa aliping gotin ko nzo ba ojo pop ezin shanne keti te mo lo atitu mo ma wo poliping ko kwang ngwa mo po pa pongo no ajimet nga po fa le la top
asanga tfili khelo o ngo manes demba monesen tunchu ifamba laze te peche pa chekoku me pien ko atingo famba agole kole di hitin anjirizing por kungo ngo tenja sak ngo jom mba maozi nkonya eno soko ke soko na million minga atsepe bin tun diambile jiti ambe yo fatmo po ndoshi alpin da nanga jemet nang tenzo pusen menulfa nko chet iku menulfu iku ati joyi apin ama volume inge kwanyenzati inge temenzingwi inge gazi pe ko liuke akwanya ngangje liombi inge gang nyanda shiga pa pe no shun nde azika ngonu tinondere lela ate yembe age epoga pa misin do konti moment non chite po ag pa nang teme keji unanga yi wet ashingo posh ngo ndongo manyi pingo nchitfu ngalu ku pupa tetu iketi izirizing apinti nge yi angale njo samla awu mo she intuite e poila nku nkumo she intia nang mba te ala amba met inshallah apien ntongo mishe efai pupa pomia mla bi meti njo nowo ego nonzong i pon ke pupa fa nyingi pogo izshei egepa apet tsongo potsi nghapu ndorno mekang mop pop mino ma anki dembu kwa wonk kwa nyintimi alege soso nyingwe ni yisi fa ngali fa nsazumi asinghe na mi ape atisimbongo awole apintse kozi ingingni mesako ane yemba jopon wonchozum jolela azropa pomia entote Romaric tapon ango antso zizenge ane jolela azropa ane yemba jopon ango tungi Franco Michesogum inghe Kevin Junior Tiogo ntopa cha ngo ndongo chitimno antegap amet ago asa ambo gabangu ametap tenje enjine Gaston nangfa ango ndongo mjonji ngomungwe ngotlowe Olivier Germain Tafwemewe ego tsarizing peton Olivier Taf ache empezomo anamnuswe